Alright mga ka-idol, so maying hapon, so mag-recap ta no. 2 PM draw, aning gawas is 895. 5 PM draw 685. So kabantay mo unsay natabo, gibalera mga ka-idol, di ba? So gibalera. So at ang akong 9 PM draw ani 9 PM draw. So magbisto lang ta. Okay, atong kontra 10,000 man. 10,000 ka kombinasyon ato atri kumbi lang 9 PM biswan og bisto lang ta ha. Excuse me. So pa sure ta to. Okay, 9 PM pa sure to. Pa sure ta to. So 9 PM pa sure to ta. Nya kining pairing 29. Pairing 29, no? So 9 PM do mo ni siya mga ka-idol. So best one. Best one. Mo itong pinaka best, no? Best one. 291. Target lambol TR, no? Pinatong bisto mga ka-idol. Best one atong bisto morning 296 o 592. So TR lang yapon ha. Okay. Basin makadaog na tarong 9 PM do. Subon ako best 1 291, best 2 296 ug 592. TR target lambol. Okay? Please like and share sa akong vlog no, Alfonso Misiona Junior Vlog. So i-post na ko na sa YouTube ug sa Facebook ug sa group site. Alright, no? Happy Sunday to all. Bye bye. God bless.